committee o jaga o sin leaders so malaya bagi faika or total voters bosen thamo 534 in total voters mo Nolsor Bidhan Sabha Kalayo ai ADC ka Amtole Gulag constituency sengnu khoro kono protinidhi rok phaiya nai seng khanaka seng last 2021 o 2021 ei sin ADC election ni sekang ei ang 10-12 ore visit khaijak aproro khub সংগঠন kaham tongmani sini EM boro munang EM Runel bo phaijak soro solmilan mo khaika tai sini ei tabu MLA tongnai chorilamni ei sini boro munang da khatung bo phaijago jago afro kintu maskhano ang o jagao chorilam block president thanga o jaga ang communication gap thanga boro tini borok ang phaimani ano rajasbhai kok sala ang khub tong thokjak tai gaisoro phai boro khanaka ang kok khanakate o Kaliram bisino কিছুটা খাকসা আয়াং জেনারেল দাওই যে লক্ষণদেপা বিসিও ন আং ক্লাঙেনে যে অমনো গ্রাম পঞ্চায়েত খাইনাই দंमोन অমো जों खाना फाइका बर फायो किन्तु जों म उनानि रेगलाक ताम निमाले बुबाग्रा सिरिलगि दंगो जों दफानि कक सावो जों दफानि बागै सावो खायने तां Kaliram खिथारजाक दंनायबा Kaliram तो आनि बरक आनि थै दंले Kaliram म तुति प्रासा माने साम आनि थैबले अ थैनि रिलेशन बुबाग्रानो हामजानो अरबो दंगो किन्तु लास्ट जोंरो এই থানায় जोंरो 500 नि बिसिङाव 500 बुथ मानजा किन्तु सिनि किन्तु प्रतिनिधि रक যারা प्रतिनिधि नायनाय करे तार माने म बिधानसभा नलसुर वानजिनि Bwskang बरक तो फाइनाय फैया बरकनो एकदम दिफ्राय बुंजाक हायपाना बरक खा बासाजाक बुबाग्रानि लगे बरक दंगो बुबाग्रा এই ন বড় বিশ্বাস খাयो जों ग्रेडेटिव लेन बुबाग्रानि बिसिङनि तुबनाय आव बरक বিশ্বাস खायने बरां लगिरो Bwskang दिन जोंरो प्रोग्राम कासे कटर खायने प्राय 300 के 400 बरक तै जों जागा प्रोग्राम खायने जों साइमनो जागाबो तिफ्रा मथ सारत के बुकरियो जागाबो आगिबो किन्तु सिनि जे लिडार्स रक तैनाय रक बरक किसा कम्युनिकेशन गैप दंखा बनि बागै जों तिने आं हापायका आं लगे वाइटेमनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ दुर्जय सिनि सुहेल दङ सिनि एक्स बीसी चेयरमैन राजीव दङ जों अमायका तिनि फाइजाक सिनि अरुण चेयरमैन दङ सुशील सिनि लिडार्स दङ वाइटिएफनि राजेश जमातिया बरक बैसं कक सालाय Bwskang दिन सोरखासे प्रोग्राम कतर खायने तिनि जागा फाइसो फैयो थाइंके म बो जागाते वार्ड नम्बर बिस Kaliram village committee mo constituency nini assembly ngake Nolsur se tabuk Amtole Gulagati ingke ADC ka Amtole Gulagati constituency वार्ड नम्बर के mo ward number 3 number oto saiki wat Bubagra long live Pramotha long live Thancha long live Bwskang ADC somro Pramotha keplai khai nei Bwskang ADC somro Pramotha keplai khai nai Bubagra ki Bubagra ki tini sing sini